That song was brought to you by MX3. Dito ako believe. 9:33. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw. Dugay na bitaw kong niingon nimo nga ilis din na ang baby diaper ngay mo gigamit. Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana, uy? Dapat komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lampin Pants baby diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe ug baby skin friendly kay 100% cotton. Mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto. Hoy, asa man ka? Mamalit ko og daghang Lampin Pants baby diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto. Lampin Pants baby diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores. Unsa ba yan, sir? Matik. Wako kahibaw unsa pa ang buhaton para mabalik na ko imong pahiyong gibuhat na nakong tanan siya imong mahinumduman ang kasakit nga gihatag niya nimo way makatukong pero basin tagaan ko nimo higayon higugmaon ti kagta